Joto media strong or 5 months of final bagay tini YTF Central Committee by ringza kaisa nangkumani koksam panda or sini joto YTF district ni blocks ni joto leaders of 5 months of haika tongo sini bisingo sini YTF ni honorable in charge sini sir Diom Thai tongo sini YTF ni general secretary Mr James tongo sini Y district ni sini YTF ni president tongo sini west ni President North ni joto district ni president blocks of hai sintini nangkumani koksap ka a koksap amon panda sini baskang ni ADC election atuyei sengbai ke sini YTF ni strategy tamang nai boi kabangma sai tongo sini hawa tabo ADC dokol khainai bat sing sawo jesuk tiprasa tongnai jotoduk tiprasa থাকবেন ত্রিপুরা রাজ্যে ADC কখনো আমরা দখল করতে দেব না এটা আমাদের গ্যারান্টি আর ওয়ারেন্টি যারা যারা চাই যে এডিসি দখল করতে যারা তারা স্বপ্ন এরা স্বপ্নই থাকবেন আমরা কই এডিসি তো কি থাক আমরা আগামী 2028 এ রাজ্যে অ্যাসেম্বলি দখল কইরা প্রথমবার 2028 এ ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বানাবো এটা আজকের মিটিং বৈঠক এর লাগে আমরা সানান মুচং যারা ইমাং নুগুই টঙাই রক মুসাই টঙাই রক না জেসপনা ওয়ান্স উই টংদি বাস কানি এডিসি ইলেকশন Sung Tiprasa, we know how to protect our sixth schedule. We know how to protect our land. Norok jespan dokol khaide buni dofano danani chaito hitongdi sung tongsa kemno sung o hawa dokol khairak bahut dokol khaijak asin Tripura jeo sini Tripura buni dofabai onek dokol khaijamon bisingti sabuk sung khosori thanga but no more not a single inches of TTADC 6th schedule autonomous district council manani phana ta asa tanghaisi 2828 hairok বরক 2028 কে শেষ হইছে যারা 2028 সানাই রক বরক যে এডিশন 28 সিট নানি রক 2028 কে বরক ফিনিশ নাইতি ফনো দুরপিং এভেন নাহাদি আ বরনতে মানলি হইছে লাস্ট যে আগি বরক নক কচাম বাক্স কংগ্রেস নি বাখলে ফাই রক আ জাগন বরক ফিরক বাইনি হইছে আবনি বাগৈ যে তাবুক ইমাং নুগৈ ওয়াইজে কভার ওয়াইজে তনাই রক বরকনা শিক্ষারানি বাগৈ जों প্রস্তুত जों রেডি এন্ড आं कयन मुचुंगो बीजेपी रक और राज्यनि बीजेपी रक किरिमान बिसिंगते हायके कोनो ग्यारंटी करे नाय जी बरक एडीसी इलेक्शन पनो दिले खायनि चांसेस खायतंगो बरक दिले खायनि आप लोग इतना ही जमीन में आके फाइट करने चाहते तो आप एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम में कीजिए हम लोग भी तैयार है अगर आप लोग भी तैयार है तो आप लोग भी कीजिए ऐसे एंड एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम अंगनानि हके तो वेरी गुड वेरी फाइन नो प्रॉब्लम किंतु आंखा खयो बरक ताबो बहुत थानसा भाइरास न किरि जागै बरक एडीसी बसकानि इलेक्शन बरक दिले खायनि चांसेस दं अब त्रिपुरा सरक जेसेपान दिले खायदि जेसेपान मास खायदि we are not going to change our mindset sin mindset already clear बसकांनि एडीसी इलेक्शन ओ बरनो कोनो दिनफोन एडीसी दखल खायनि सिं जरा रगलाक एवं जरा बरगलाक जरा बम नाइसिंगि दङ ओ दखल खायनि साब दखल खायनि त्रिपुरा सा दखल खायनि त्रिपुरा म दखल खायलाक त्रिपुरा सानि यागनो 6 schedule Tesha power of Kifili Finai, not for the national parties in this Tripura Hawaii. Abonor Nungai. And BC election Bahino,
एप्रिल मानी जागलो मे वो खनो बिसि इलेक्शन बंगनानि थांनाय दङ तिनि सुप्रीम कोर्ट अलरेडी रेडी रखा बर गोबां एक्सक्यूजेस रखा सिक्योरिटी प्रॉब्लम गई मानो हैपन लास्ट सुप्रीम कोर्ट बनि कक खानालिया सुप्रीम कोर्ट अलरेडी राय रिजर्व मे मासनो बिसि इलेक्शन बंगनाय आबो बोचिं रेडी बिसिओ बरक 00 मानाय ए एडिसिओ बाहायनो सरकार तिप्रासान ते सरकार आचुगै तिप्रासान हेदनाय आबोटे के बनारगमे के रुकुमे नरक रांनि पावर जारा जारा साइतांग बिहार हाई इलेक्शन खाइनाय बिहार ने हाके इलेक्शन पाइनाय रां बाय कोनो दिनफोन तिप्रासन ताइ पाइमिया नंग ने रां नावै पकेट बिसिं दायत नाय किन्तु बुर नंग जीवन सगैया आबनर वान सुइना देहाइस